Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi-Suyanto dengan NIM 1122230001. Perkenalkan, nama saya Franciscus Siruncusludin, NBI 1122 2032. Baik, saya Ridho Hiputra Nuralif, NIM saya 1122300122. Baik, topik yang kita bahas pada hari ini yaitu dengan judul The Power of Transformational Leadership, dimana nanti di dalamnya terkait tentang kriteria-kriteria, itu salah satunya ada pengertian, ada konsep-konsep, tujuan, macam-macam transformational leadership, dan juga pengertian dari macam-macam tersebut. Yang pertama yaitu tentang pengertian The Power of Transformational Leadership. Ya, jadi transformational leadership ini adalah suatu gaya kepemimpinan, teman-teman. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi mereka secara penuh, yaitu secara mendorong perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasional berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan profesional dari setiap anggota melalui pengaruh, visi dan misi, serta dukungan yang kuat. Pemimpin transformasional membangun komitmen yang mendalam, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sangat kolaboratif. Baik, selanjutnya kita membahas tentang konsep transformational leadership. Yang pertama, idealis influence, pengaruh ideal. Jadi pemimpin bertindak sebagai teladan yang inspiratif sehingga membangun rasa hormat, kepercayaan, dan kagum di antara pengikutnya. Yang kedua, inspirational motivation, motivasi inspiratif. Jadi pemimpin menciptakan visi yang jelas dan menginspirasi, memberikan makna pada pekerjaan dan meningkatkan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, intellectual simulation, simulasi intelektual. Jadi pemimpin mendorong anggota untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengemukakan ide-ide inovatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, individualis consideration, pertimbangan individual. Jadi pemimpin memberikan perhatian khusus pada kebutuhan, aspirasi, dan pengembangan masing-masing, serta mendukung mereka secara personal. Baik, berikutnya ada 3 poin tujuan dari kepemimpinan dengan gaya transformational leadership, yaitu yang pertama ada meningkatkan kinerja organisasi, di mana suatu perusahaan atau organisasi harus selalu meningkatkan kinerja di dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu mengembangkan potensi karyawan. Ya, jadi setiap perusahaan pasti melakukan pengembangan potensi karyawan melalui seleksi, kenaikan jabatan maupun hal-hal lain yang bisa untuk mengembangkan potensi maupun kemajuan dari karyawan. Dan poin yang ketiga yaitu ada membangun budaya organisasi yang positif, di mana membangun budaya organisasi ini sangatlah penting bagi perusahaan dan sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Dan poin yang ketiga ini yang lebih penting, teman-teman, yaitu membangun budaya organisasi yang positif, di mana membangun budaya organisasi yang positif ini salah satunya yaitu membuat lingkungan yang positif atau membuat karyawan merasa dihargai, didukung, termotivasi. Itu adalah salah satu dari budaya organisasi, dan salah satunya juga termasuk kerja dengan disiplin waktu, disiplin pekerjaan maupun lain-lain. Yang berikut, macam-macam transformational leadership. Yang pertama, visionary leadership. Yang kedua, coaching leadership. Yang ketiga, charismatic leadership. Yang keempat, strategi leadership. Yang kelima, etika leadership. Pengertian dan macam-macam leadership. Yang pertama, visionary leadership. Pemimpin visioner sangat berfokus pada penciptaan visi jangka panjang yang menginspirasi dan menyatukan seluruh anggota organisasi. Mereka mampu merumuskan dan mengkomunikasikan tujuan besar yang jelas, sehingga karyawan merasa termotivasi untuk berkontribusi mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, coaching leadership. Coaching leadership berfokus pada pengembangan individu dalam tim dengan perhatian khusus pada
peningkatan keterampilan dan kemampuan pribadi karyawan. Yang ketiga, charismatic leadership. Charismatic leadership menunjukkan pengaruh pribadi dan karisma pemimpin untuk memotivasi anggota tim. Pemimpin karismatik sering memiliki sifat yang memikat, yang membuat orang-orang secara alami tertarik dan mengikuti mereka. Selanjutnya, strategic leadership. Jadi pemimpin strategis memiliki fokus yang kuat pada penyelarasan antara tujuan organisasi dan strategi jangka panjang. Mereka tidak hanya menetapkan visi, tapi juga merancang langkah-langkah praktis dan strategis. Untuk mencapai tujuan tersebut, tipe ini memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami peran dan mencapai visi besar tersebut dan bekerja secara efisien untuk mewujudkannya. Pemimpin strategis sering kali bertanggung jawab atas pengembangan rencana jangka panjang dan penyesuaian taktik dalam menghadapi perubahan. Jadi sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to look at transformational leadership theory. We'll take a look at 5 key characteristics of transformational leaders, and we'll see if you can relate to them. So let's get into it. I'm Alex Line, and we will soon have almost 200 videos on communication and leadership on this channel. Today, I'm going to rely mostly on 2 key books. Johnson and Hackman's book on leadership, A Communication Perspective, and Nordhaus's book on leadership. I highly recommend both for your personal library, and I will put all of the references and links in the description below this video. There's been lots of interest lately in the transformational leadership approach, but it has its origins in the late 1970s. James McGregor Burns wrote a book on leadership where he contrasted transformational leaders with transactional leadership. He used Maslow's hierarchy of needs to explain these 2 approaches. Transactional leadership is where a leader is mainly concerned with helping followers meet their lower level needs on the bottom 3 tiers of Maslow's pyramid by satisfying followers' psychological, safety, and belonging needs. It's a transaction. In exchange for followers' hard work, transactional leaders help followers secure these rewards. Transformational leaders take that to the next level and attempt to engage the entire person to satisfy followers' lower level needs that I mentioned, and also their higher level needs on Maslow's hierarchy, esteem and self-actualization. According to Burns, transformational leaders enhance followers' level of motivation, commitment, and ownership. Ultimately, the thinking goes, this transforms followers into leaders themselves. Johnson and Hackman describe the 5 key characteristics of transformational leaders. Let's see if you can relate to any of these personally. First, transformational leaders are creative. They're always looking for new ideas and ways to do things. They challenge business as usual. Creative people come from all walks of life. What they have in common is that they are hardworking, nonconformist in their thinking, and they're comfortable with ambiguity and complexity. A great example of this is Dave Kelly. He's the founder of IDEO, the most successful product design firm in the world. Kelly and IDEO are known for developing incredibly innovative products and services for clients. So, question for you, do you see yourself as a creative person? The good news is Dave Kelly has been teaching professionals creativity skills for decades, and he's convinced that anybody can be more creative with practice. Second, transformational leaders are interactive. They communicate a lot with followers. They are engaged. And through this communication, they become more aware of their followers' needs and motivations. As Johnson and Hackman say, only when the leader is involved with followers can he or she find ways to do things better. A great current day example is Barack Obama. I've never met him, but they say that he is very interactive, socially engaged, and a strong communicator. He connects with everyday people and world leaders equally well. Question for you, would you describe yourself as interactive? Do you have strong people skills? Well, communication skills are learnable, and we can all improve with guidance and practice.